그걸 녹화할 시간이 없어서 아침에 같이 공부하면서 이걸 녹화해서 올려야 될 것 같습니다. За тэгэхээр тусад нь дараалал ихээр цаг тохирохгүй гэсэн. Тэгэхээр өглөө хамтдаа судлангаа бичээд ураагаад авдаг юм илүү гэж бодож байна. 깨어진 10계명이 중고등부인가요? 초등부 관건가? За нөгөө хагарсан 10 хууль гэж байдаг шүү дээ. 다음 дараагийн 7 хоногийнхоо. Тэгэхээр ахлах ангийнхоо тий. 네, 그래서 그걸로 녹화를 해서 올려야 되기 때문에 오늘 그걸 같이 좀 공부하도록 하겠습니다. За тэгэхээр тэрийг хамтдаа одоо хураагаад дэшээ тавих хэрэгтэй учраас өнөөдөр тэр талаар хамтдаа сурья. 방송실 다 준비됐나? 또 хураагаад бэлэн болсон юм шүү дээ. 네, 잠깐 기도하겠습니다. За түр залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리를 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Энэ өрөнгийн бидний бурхан аваа бид нарыг аварсан нэгүсэлтэн талархаж байна. 구원해 주시고 또 복음과 함께 살 수 있는 기회 주신 것 더욱 감사드립니다. Аварч өгч сайн мэдээний хамт амьдрах боломжийг өгсөнд тань талархаж байна. 은혜 더욱 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시고 Нэгүсэлтэн илүү зохистой амьдрч чадхаар тусалж 주님께서 맡겨주신 일을 충성되게 잘 감당할 수 있도록 지혜와 능력을 더해 주시옵소서. эзэн таны даалгасан ажлыг сайн хариуцсан хийж чадхаар эзэн та мэргүүхэн хүч чадлыг имж болгоорой. 죄악이 충만한 역사의 마지막 시간을 살아가고 있습니다. Гим нүглэр дүүрэн төгсгөлийн үед амьдарч байна. 특별히 주님께서 우리에게 맡겨주신 어린 영혼들 믿음을 지키기에는 너무 죄가 가득 찬 시대를 살고 있습니다. Онцгойлон эзэн таны бидэнд даалгасан тэтгэр хүүхдүүдийн сүнсийг хамгаалгаад дэндүүх гим нүглэр дүүрчгсэн ертөнцид бид нар бас амьдарч байна. 그들의 발걸음이 실족하지 않도록 주님께서 붙잡아 주시고 Тиймээс тэдний алхам бүдэрч унахгүй байхад эзэн та сахин хамгаалж өгч 또 주님께서 우리에게 맡겨주신 그 영혼들을 위해서 더 기도하고 그들의 신앙을 도와줄 수 있는 교사의 직분을 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. эзэн таны бидэнд даалгасан тэтгэр сүнснүүдийн төлөө залбирч тэтгэр сүнснүүдэд итгэлээр нь туслахад энэхүү багшийн хариуцуулсан ажлыг эдгэмжтэй сайн хийж чадхад та туслаарай. 주님 앞에 잘 준비된 교사로 충성되이 이 일을 감당하게 도와주시고 에зэн таны өмнө бэлтгэгдсэн дэм итгэмжит багш болон амьдарч чадхад та тусалж 주님 앞에 섰을 때 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있도록 우리의 믿음을 또 지켜주시옵소서. эзэн таны өмнө зогсох үедээ ичгцүүлгүйгээр зогсож чадхаар эзэн та бидний итгэлийг сахиж хамгаалаарай. 오늘의 교제도 주님께서 함께 해주시고 도와주시옵소서. өнөөдрийн нөхөрлөлөөр жигсэн эзэн та хамт байж туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 출애굽기 32장을 보겠습니다. За гитлэл 32 дугаар бүлгээс харъя. (15절로) (20절까지) 출애굽기 32장 15절로 20절입니다. За гитлэл 32-ийн 15-аас 20 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншъя. Тэгээд Мосе буцаж уулнаас буу гэрчлэлийн хоёр гавдан гарт нь байсан бөгөөд тэдгээр нь хоёр талдаа ар үүргүй бичигдсэн байлаа. Уг хавтангууд нь бурхны бүтээл бөгөөд бичээс нь хавтангууд дээр сэлсэн бурхны бичээс байжээ. Яшуа ард түмний хашгиргалдах шуугааныг сонсоод Мосед хуарн тулдах чимээ гарч байна гэсэнд харин Мосе ялалтын уухайн дууч биш, ялагдлын хашгирах дууч бишээ. Харин дуулалдах чимээг би сонсож байна гэв. Мосе хуарнд ойртмогцоо туглыг мөн бүжиг цэнгэлийг харав. Тэгээд Мосегийн уур дүрэлзэн гартаа буу хавтангуудыг уулын бэлд шидэж хаглан бодлоо. Тэр тэдний хийсэн туглыг авчих галд шатаан унтаглаж утлаад усны мандал цацсан тарааж тэр усыг Израилийн хүүгүүдэд уулгав. 자, 이 출애굽기 32장에 이스라엘 백성이 송아지 우상을 만든 사건
나오잖아요. За эхлээл гэтэл 32 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Израилийн ард түмэн алтан дугал бүтээсэн тухай үйл явдал гарч байгаа тийм ээ. 예, 잘 아시죠? сайн мэдэж байгаа үстэй тийм ээ. 예, 이게 이제 출애굽 사건이 있고 난 다음에 한 6개월 정도의 시간이 지났을 때 있었던 사건입니다. За энэ бол Египтээс гарч ирсэн явдал болсноос хойш ойролцоогоор 6 сарын хугацаа өнгөрсөн хойно болсон үйл явдал байгаа. 예, 모세가 그 십계명과 그다음에 뭐 성막에 대한 것들, 그다음에 이스라엘 그 백성들에게 주시는 하나님의 법을 이제 받기 위해서 시내산에 올라가잖아요. За тэгэхээр Моше маань 10 хуулийг бас ариун майхныг барих тухай мөн Израилийн Израильчүүдэд өгч байгаа хуулийг авахар Синай уулруу гарсан байдаг шүү дээ. 예, 특별히 하나님께서 이제 두 돌판에다가 그 십계명을 이렇게 새겨 주시게 되는데, За онцгойлон бурхан хоёр чулуун гавтан дээр 10 хуулийг бичиж өгсөн байдаг. 모세가 이제 그 시내산에 올라가서 40일 동안 이제 그 십계명을 이제 받고 그 성막에 대한 규례를 하나님으로부터 받는데, За тэгэхээр Моше маань Синай уулан дээр 40 гаруй хоногийн турш байнга 10 хуулийг мөн бас ариун майхны тухай хуулиудыг тэр уулан дээр байхдаа авсан байдаг. 예, 근데 이제 그 밑에서 이제 기다리다가 모세가 빨리 안 내려오니까 모세가 죽었나 보다 이렇게 생각을 합니다. За тэгэхээр тэр доор нь хүлээж исэн улсууд нь ирэхгүй дэндээ утсан учраас Моше өгчихсэн юм байна гэж тэд бодсон баг. 그래서 이제 자기들이 그 애굽에서 나올 때 그 이집트 백성으로부터 받았던 그 검들을 모아서 이제 그 송아지 형상을 이제 우상으로 만들게 되는데, За тэгээд эдгээр Египтээс гарч ирэхдээ Египт хүмүүсээс авсан байсан тэр хүй төрөнгөөрөө алтан тоглын дүрийг бүтээдэг байна. 예, 그래서 이 송아지 형상의 우상을 아피스 이렇게 이야기를 합니다. За тэгэхээр энэ тоглон дүртэй шүтээнийг Афис гэж нэрлэдэг байна. 이게 이제 풍요의 신입니다. 풍요의 신. За энэ нөгөө элбэг хангалуун байдлын бурхан гэж байгаа. 예, 그래서 이제 그게 그 이집트에서 배워온 거잖아요. За энийг чинь тэгэхээр Египтээс суралцаж ирсэн байгаа үз. 그 이집트에서 400년 동안 노예 생활하는 가운데서 이스라엘 백성이 거기서 이제 보았던 것, 그것이 그 이집트 땅의 우상들이었다고 할 수 있는데, За Египтийн газар нутаг 400 гаруй жилийн хугацаанд байхдаа тэндээс харсан тэдний янз бүрийн тэр ургтын тухай сурсан юм энэ байна. 예, 그래서 사람이 무엇을 보고 듣느냐 이 굉장히 중요한 것 같아요. За тэгэхээр хүн юуг харж юуг сонсож байна вэ гэдэг их чухал юм шиг байгаа ч. 그죠? Тийм байна. 예, 그 땅에서 보고 있었던 그것이 결국은 자기들의 어떤 그 신앙에 큰 영향을 미치게 되잖아요. Тэр газарт байхдаа харж байсан зүйлсүүд нь эцэстээ өөрсдийнх нь итгэлд маш том нөлөөллийг үзүүлчихэж байгаа ч. 예, 그리고 이제 그 믿음이라는 게 참 사람이 가질 수 있는 그 믿음이라는 게 참 연약하다는 생각도 듭니다. Тэр бас хүнд байдаг итгэл гэдэг юм үнэхээр сул дорой юм байна та гэсэн бас бодол төрдөг. 자, 6개월 전에 무슨 일이 있었냐면 6 сарын өмнө эн чинь юу болсон бэ гэхээр 10가지 재앙이 애굽에 내리는 걸 봤고, за 10 төрлийн гамшиг Египт дээр буусныг харсан. 홍해 바다가 갈라지는 것을 경험하고 나왔잖아요. Уулаан дэнгис хуваагдахыг өөрсдийн биеэр үзээд дуулаад 예, хараад 그 ирсэн. 엄청난 걸 보고 나왔는데 Тийм асар зүйлсүүдийг том зүйлсүүдийг хараад гарч ирсэн гэрнэ. 며칠을 못 기다린 겁니까? Хэдэн хоног хүлээж чадсангүй гинөө. 40일을 못 기다린 거잖아요. 40 хоног хүлээж ядаг байгаа. 예. 우리 어떤 것 같습니까? Бидний хувьд бол энэ ямар байгаа вэ? 우리가 구원을 받은 건 어쩌면 홍해 바다가 갈라진 것보다 더 큰 사건이잖아요. Үнэхээр бидний аврагдсан нэг талаас харуул улаан нэг суваагдсанаас хамаагүй агуу үйл явдал шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ. 예. 근데 우리도 만약에 형제자매들이 없고 말씀이 없고 교제가 없는 곳에 혼자 있다면, За тэгвэл бид нар тийм ээ үгүй байхгүй, нөхөрлөл байхгүй, ахын дүүснэр байхгүй тийм газар ганцаараа байна гэвэл 우리는 한 며칠 갈 수 있을까요? бид нар ер нь хэд хоног тэсч явах бол 한 40일 갈까요? 40 хоног явж чадах болов. 한번 해볼까요? Нэг удаа үзэх үү? 예, 우리는 하루에도 몇 번씩 이런 일이 있잖아요. Бид нарт өдөртлөх хэд хэдэн ийм юм тохиолддог үстэй тийм 예, ээ. 40일이 아니라 우리는 하루에도 몇 번씩 이런 일을 아마 경험하게 될 겁니다. За 40 өдөр биш өдөртөл хэд хэдэн удаа бидэнд ийм юм тохиолдно. 예, 이 세상을 부러워하고 Энэ ертөнцид заримдаа тарахчихсан байж 죄에 идэг. 넘어지고, Гим нүгэл дунжчихсан байж идэг. 예, 이런 수많은 일들을 우리는 하루 동안에도 겪게 되는데, За ийм олон зүйлсүүдийг бид нэг өдрийн дотор жигсэн мэдрэх боломжтой. 예, 그래서 이스라엘 백성을 보면서 어떻게 그 40일을 못 기다려서 송아지 우상을 만드냐고 이렇게 욕을 하지만, За Израиль ард түмнийг хараад яахлаараа нэг 40 хоног хүлээж чадахгүй ингээл тоглын дүр бүтээдэг байна гэж бид нар ярьдаг боловч 예, 우리는 그보다 훨씬 더 짧은 기간에 하나님을 배반하고
또 세상을 부러워하는 이런 일들이 있잖아요. Гэтэл бид нэр энэс ч богино хугацааны дотор бурхнаасаа нүүр буруулж, гомдолж, ертөнц рүү харах тийм үе бидэнд зөндөө байгаа биз. 예, 그래서 우리가 тэгэхээр- 믿음이 강한 것 같지만 말씀이 없고 교제가 없으면 우리는 정말 쉽게 무너질 수 있는 아주 연약한 존재다라는 것도 이렇게 볼 수 있는 것 같습니다. За тэгэхээр бид нар үнэхээр итгэлээр хүчтэй юм шиг харагдаад байгаа боловч үг байхгүй бол, нөхөрлөл байхгүй бол үнэхээр сул дорой хүмүүс юм байна гэдгээ үүнээс харж болох нэ. 그래서 여기 28절에 보면 이제 이 송아지 형상을 만든 것 때문에 한 3,000명 정도가 죽었다고 되어 있잖아요. За 28 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол энэ тоглон шүтэн бүтээснээсээ болоод 3000 гаруй хүмүүс алуусан тухай гарч байгаа. 예, 그래서 그 모습을 보면서 모세가 이제 처음 새겼던 그 10계명의 두 돌판을 이제 집어 던져서 이렇게 깨뜨리는 이제 그런 모습이 이제 나와 있습니다. За тэгэхээр тэдний тийм тоглын дүр бүтээчгээд байгаа байдлыг нь Мосе харангуйтаа нөгөө сийлэгдсэн байсан 10 хуультай 2 автангаа Мосе шидэж хагарж байгаа тухай үйл явдал гарч байгаа. 예, 자, 그래서요. За тэгэхээр 오늘 이 10계명 돌판이 깨어진 사건을 통해서 몇 가지 좀 생각을 해보겠습니다. энэ 10 хууль энэ хавтан хагарсан үйл явдлаар дамжуулан бүгдээрээ хэд хэдэн зүйлийг бодож үзье. 이 10계명의 두 돌판은 어떤 의미를 가지고 있을까요? За тэгвэл 10 хуулийн энэ хоёр хавтан ямар утгатай байгаа бол 이게 어떤 의미일까요? энэ ер нь ямар утгатай байв вэ? 이 10계명의 두 돌판은 있잖아요. За энэ 10 хуулийн хоёр хавтан байгаа шүү дээ. 하나님의 법을 새겨 주셨다기보다는 Бурхан хуулаа сийлж өгсөн гэхээс илүү 그보다 더 중요한 의미가 들어 있습니다. за түүнээс ч илүү чухал агуулга энэ дотор орсон байгаа. 이 10계명의 두 돌판은 하나님의 사랑을 새겨 주셨다고 할 수 있습니다. Энэ 10 хуулийн хоёр хавтан Бурхан хайраа энэ дээр сийлж явуулсан гэж хэлж байна. 여러분 이 10계명의 두 돌판을 이렇게 나누면 있잖아요. За 10 хуулийн хоёр хавтан ингээд хувааж үзэх юм бол 각각 어떤 의미를 가지고 있냐면 тус бүрдээ ямар утгатай вэ гэхээр 여기 작업해놓고 누가복음 10장을 한번 찾아보세요. за энийг авчиргаараа тогтоочод Луг 10 дугаар бүлгээс харъя. 이 25절로 27절을 읽어보겠습니다. 25-аас 27 дугаар ишлэлийг за уншия. Үзэгтэн нэгэн хуйлж босож түүнийг сорин багшаа мөн хамиг өвлөн авахын тулд би яах ёстой вэ гэж асуухад тэр түүнд хуйлд юу гэж бичигдсэн байдаг вүлээ? Чи хэрхэн уншдаг вэ гэхэд тэр чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч, бүх оюун ухаанаараа хайрл мөн хөршөө өөрийн адил хайрл гэв. 자, 율법사가 예수님 찾아왔잖아요. Хуйлч Есүс дээр ирсэн баг үз. 무엇을 하여야 영생 얻을 수 있습니까? 이렇게 이제 물어봅니다. За мөн хамтаа болохын тулд би яах ёстой вэ гэж асуусан байна. Тийм баг. 예수님께서 율법에 뭐라고 기록되었느냐 이렇게 말씀하시잖아요. Гэтэл Есүс эзэн хуйлд юу гэж бичигдсэн байдаг вэ гэж асуусан баг. 저 주에서 말하면 10계명에 뭐라고 되어 있느냐 이렇게 물어보신 겁니다. Буур амархан хэлье гэвэл 10 хуйлд юу гэж бичигдсэн байдаг вэ гэсэн. 이 사람 뭐라고 대답했냐면 Гэтэл энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 하나님을 사랑하고 네 이웃을 사랑하라 그렇게 말했습니다. 이렇게 대답했거든요. бурхан эзнээ хайрл мөн хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн гэж хариулж байгаа ч тийм байна. 그러니까 10계명의 의미는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거예요. Тэгэхээр 10 хуулийн утгач ерөөсөө л бурханыгаа хайрл бас хөршөө хайрлаад байхгүй. 그러니까 이 돌판이 깨어졌다는 말은 하나님을 향한 사랑이 깨어졌다 그 말입니다. Тийм учраас энэ чулуун хавтан хагарсан гэдэг чинь бурхан руу хандсан хайр нурж хагарсныг хэлээд байна. 이스라엘 백성이 우상을 만들었다는 것은요. Израилийн ард түмэн хиймэл шүтэнийг бүтээсэн гэдэг чинь 하나님을 향한 사랑을 깨뜨린 거예요. бурхан руу хандсан хайр хөсөрдүүлж хаялаа гэсэн үг байхгүй. Тийм баг үү? 죄를 짓는다는 것은 하나님을 향한 사랑을 버렸다는 겁니다. За тэгэхээр гим нүгэл хийлээ гэдэг чинь бурхан руу хандсан хайраа орхиж байгаа гэсэн үг. 그러니까 하나님보다 더 사랑하는 것이 우상이고 Тэгэхээр бурханаас илүү хайрлаж байгаа юмс нь хиймэл 그 шүтэн. 우상을 숭배하는 것은 죄잖아요. Энэ хиймэл шүтэн шүтэх явдал чинь гим нүгэл үздэй. 그렇죠. Тийм баг үү? 그러니까 우상을 만들었다는 것은 하나님보다 더 사랑하는 게 생겼다 그 말입니다. За тэгэхээр тэр шүтэн шүтлээ гэдэг чинь бурханаас илүү хайрладаг юм гараад ирлээ гэсэн үг. 그래서 그 10계명의 돌판이 깨어졌다는 것은 이스라엘 백성의 하나님을 향한 사랑 그것이 깨어진 거예요. За тэгэхээр 10 хуулийн 2 хавтан хагарсан гэдэг чинь Израилийн ард түмний бурхан руу ганцсан хайр нь хагарсан гэсэн үг. 부부 관계도 마찬가지잖아요. Эхнэр нөхрийн харилцаа жигсэн ялгаа багхгүй. 아내나 남편이 자기 아내나 남편보다 더 사랑하는 사람이 생겼다면
그 부부의 사랑은 깨지는 겁니다. Энэ нөхөр эхнэр хоёрын хооронд нөхрөөсөө эхнэрээсээ илүү хайрладаг хэн нэгэн гараад ирэх юм бол энэ хоёр хүний хайр норж байна гэсэн. 우리가 죄를 짓는다는 건 하나님보다 그 죄를 더 사랑한다는 의미가 되는 거잖아요. Бид нэр гим нүгэл хийж гинэ гэдэг чинь тэр гим бурхнаас илүү гим нүглийг илүү хайрлж гин гэсэн. 예, 그래서 Тэгэхээр 이 깨어진 십계명은 하나님을 향한 그들의 사랑이 깨어졌다 이렇게 이야기를 할 수 있습니다. за тэгэхээр энэ хагарсан 10 хууль бол бурхан руу хандсан тэдний хайр хөсөрдөж нурж унсныг хэлж байгаа. 그래서 우리가 우리의 삶 속에서 죄를 짓고 있다면 우리는 하나님을 향한 사랑을 깨뜨려 가고 있다 이렇게 이야기를 할 수 있겠죠. За тэгэхээр бид нэр өдөр тутмын амьдралдаа гим нүгэл хийгээл яваад байгаа бол бурхан руу хандсан хайраа бид нэр хөсөр хайж байна гэж хэлж 그리고 байна. 하나님이 가장 싫어하시는 게 뭐냐면 Бас бурханы хамгийн дургүй байдаг зүйл юу вэ гэхээр 무엇인가가 하나님의 영광을 대신하는 것 하나님 그걸 싫어하시잖아요. ямар нэгэн юм бурханы алдар сууг орлоод өөр дээрээ авахд бурхан дургүй байдаг. 내 영광을 내가 우상에게 주지 않겠다 하나님 그렇게 말씀하고 계시는데 Тэгэхээр энэ шүтэнүүдэд би өөрийн алдараа өгөхгүй гэж бурхан хэлсэн. 근데 이스라엘 백성은 그 하나님의 영광을 짐승의 형상으로 바꾼 겁니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн бурханы тэр алдар сууг амьтны дүрээр солиод ajчихсан. 그래서 하나님은 이스라엘 백성에게 진노하신 거예요. Ийм учраас бурхан Израилийн ард түмэн тандаж хэлгэнсэн байна. 그러니까 있잖아요. Тэгэхээр 이거 한번 생각해봐요. та бүхэн бодоод үзлээ. 이 왜 하나님께서 이 송아지 형상을 만든 것에 대해서 이렇게 진노하셨을까? Яагаад бурхан энэ тэмээ тугалан дүрс бүтээсний төлөө ингэж их уурлаж хэлгэнсэн юм болоо? 그 징계로 3천 명 정도의 사람이 죽을 만큼 말이에요. За тэгвэл энэ түүний сахилгажуулалт болж 3000 орчим хүн бас өөхөх чиний нэгдэж хэлгэнсэн. 예, 이건 그냥 단순히 송아지의 모습을 만든 게 아니라는 거예요. Энэ бол зүгээр нэг энгийн тугалын дүрс бүтээгээд өнгөрчхөөр асуудал биш байсан гэсэн. 여기에는 아주 큰 의미들이 담겨져 있는 거예요. Энэ дотор маш том агуулгууд ногдчихсан, оржчихсан байгаа. 그것이 첫 번째가 하나님을 향한 사랑을 깨뜨린 겁니다. За тэрний хамгийн ихнийх нь бурхан руу хандсан хайраа эдгээр өсөр хайсан гэсэн. 예, 자 그리고요. За тэгээд 왜 그러면 우상을 만들었을까? 이 송아지 형상을. тэгвэл яагаад тэр нэр энэ одоо тийм ээ тугалын дүр хиймэл шигтэйнийг бүтээвэ? 자, 왜 만들었을까요? Яагаад бүтээсэн юм болоо? 자, 첫 번째는요. Эхнийх нь байна шүү дээ. 출애굽기 그 23장 32장으로 한번 돌아가 보세요. Гэтэл 32 дугаар бүлэг рүүгээ дахиад очие. 돌아가 보시면 За эндээс очиж харвал 자, 1절에 이렇게 돼 있습니다. 1-р эшлэлээр ингэж байгаа юм. 같이 읽어볼게요. За хамт уншийе. Мойсе гуулнаас бууж ирлгүй саацсныг ард түмэн хараад Аарон дээр цугларч түүнд бос бидний өмнө явах бурхтыг бидэнд бүтээж өг. Учир нь биднийг Египт нутгаас гаргасан хүн болох энэ Мойсед юу тохиолдсныг бид мэдэхгүй байна гэж хэлв. 자, 여기에 1절 끝에 뭐라고 돼 있냐면요. 1-р эшлэлийн төгсгөлд юу гэж гарч байна вэ гэхээр 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 그렇게 돼 있죠. учир нь биднийг Египт нутгаас гаргасан хүнд юу тохиолдсныг бид мэдэхгүй байна. 그죠? гэж байгаа. 자, 자기들을 애굽에서 인도하여 낸 분이 누굽니까? За тэгвэл тэднийг Египт нутгаас гаргаж ирсэн нэг нь хэн бэ? 모세예요? Мойсе гаргасан уу? 아니죠. Үгүй шүү дээ тийм. 자기들을 애굽에서 인도하여 내신 분은 하나님이잖아요. Өөрсдийг нь Египтээс гарган удирдсан нэг нь чинь бурхан биз дээ. 그죠? Тийм байгаа. 네. 근데 Гэтэл 모세가 40일 동안 그들의 눈에 보이지 않잖아요. Мойсе 40 хоногийн турш тэдний нүдэнд харагдахгүй. 네. 그러니까 자기들을 인도하여 낸 사람이 눈에 보이지 않으니까 이제 불안해진 겁니다. Ийм учраас өөрсдийг нь удирдах хөдөлж байсан хүн нүдэнд нь харагдахаа болчихоор одоо эднэр төгшөртэй байна. 자, 그러면 За тэгвэл 지금까지 이 6개월 동안 이스라엘 백성은 누구를 의지하고 있었다는 거냐면 энэ 6 сарын хугацаанд өдийг хүртэл Израилийн ард түмэн хинт найдчихсан байсан байна. 모세를 의지하고 있었던 거예요. Мойсед найдчихад байсан байхгүй. Тийм байгаа гэж. 그러니까 우리를 애굽에서 인도하여 낸 사람이 없어졌다 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. Тийм учраас бид нарыг Египтээс гаргасан хүн чинь байхгүй болчихлоо. 자, 왜 이런 이야기를 하냐면 Яагаад ингэж хэлээд байна вэ гэхээр 하나님과 이스라엘 백성 사이에 бурхан ба Израилийн ард түмний хооронд 누가 있었어요? хэн байсан бах нь? 모세가 있었잖아요. Мойсе байгаад байгаа үү? 그러니까 모세는 하나님의 말씀을 이스라엘 백성에게 전달해주는 전달자 역할을 하고 있었던 거예요. Тийм учраас Мойсе бол тийм ээ бурханы үгийг аваад Израилийн ард түмэнд хэлж өгөх дамжуулагчийн үүрэгтэй байсан. 예.
그러니까 이스라엘 백성은 직접 하나님의 음성을 듣고 경험한 것이 아니라 모세라는 사람을 통해서 하나님의 말씀을 전달받은 거예요. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн шууд өөрсдөө Бурхны үгийг сонссон юм биш. Мосе гэдэг хүнээр дамжуулан түүний амнаас Бурхны үгийг сонсдог байсан. 그렇죠. Тийм байгаа үү? 그러니까 모세가 없어졌을 때 이제 불안해진 거예요. Тийм учраас Мосе гэдэг хүн байхгүй болонгууд тэд нэр түгшиж эхэлж байна. 자, 보세요. За та бүхэн хардаа. 이스라엘 백성은요. Израилийн ард түмэн бол 모세를 통해서 하나님에 대해서 들었잖아요. Мосегаар дамжуулан Бурхны талаар сонссон шүү дээ. 하나님께서도 이렇게 말씀하죠. Бурхан та нарт ийхүү айлдлаа. 계속 전해 들었던 겁니다. Ингэж л байнга дамжуулж сонсдог байсан. 근데 그 전해주는 사람이 없으니까 불안해진 거죠. Гэтэл нөгөө дамжуулж хэлэх хүнгүй болчоор одоо тэд нэр түгшүүртэй байна. 여러분 보세요. За та бүхэн хардаа. 신앙이라는 것은요. Итгэл гэдэг бол 개인적인 직접 경험입니다. за яг хувь хүн өөрөө мэдрэх зүйл байдаг байхгүй. Тийм биз? 누군가에 대해서 누군가로부터 구원에 대해서 듣는 거하고 За хин нэгний авралын талаар сонсох болон 자기가 말씀을 통해서 구원받는 건 다른 거예요. өөрөө үгээр дамжуулан аврагдах хоёр чинь өөр асуудал шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ. 자기가 누군가가 무엇을 먹었던 것, 어떤 음식을 먹은 것에 대해서 전해 듣는 거하고 За нэг хүн тийм ээ ямар нэг юм эзэн талаар одоо хүнээс дамжуул сонсох болон 자기가 어떤 음식을 직접 먹는 거하고 다른 거잖아요. өөрөө ямар нэгэн хоолыг идэх чинь эн чинь хоёр өөр асуудал 그죠? үүс дээ. Тийм 예, биз? 직접 먹어본 사람은 정확하게 그 맛을 표현할 수 있는 거예요. Яг өөрөө түүнээс идэж үзсэн хүн ямар амттай вэ гэдгийг тодорхой хэлж өгч чадна. 신앙생활도 마찬가지입니다. Тэгэхээр итгэлийн амьдрал жигсэн үнтэй адил. 자기가 직접 기도해서 기도의 응답을 받은 사람하고 Яг өөрөө залбирлынхаа хариултыг авсан хүн болон 기도하면 하나님이 그 기도를 들으신다는 말씀을 전해 들은 사람하고는 다른 거예요. залбирах юм бол тэр үгийг бурхан сонсож хэрэгжүүлдэг гэдэг үгийг хүнээс дамжуул сонсож байгаа хүн хоёр чинь өөр байхгүй. 여러분 신앙은 Тэгэхээр итгэл гэдэг 뭐예요? юу байх нь? 자기 체형입니다. 자기 체형. Яг тухайн хүн өөрийн мэдрэх ёстой асуудал. 내가 Тийм байгаа. 성경을 읽어서 말씀이 정말 달다는 것도 경험하고 Энэ Библийг уншаад энэ үг үнэхээр чихэрлэг гэдгийг ч мэдрэх хэрэгтэй. 기도의 응답을 받음으로 하나님이 내 기도를 듣고 계신다는 것도 경험하고 Залбирлынхаа хариултыг авснаар бурхан миний залбирлыг сонсдог юм байна гэдгийг ч мэдрэх хэрэгтэй. 고난 속에서 나를 도우시는 하나님도 경험하고 Зовлон донд надад тусалдаг бурханыг ч мэдрэх хэрэгтэй. 그렇죠. Тийм биз? 신앙은 경험하는 거예요. Итгэл гэдэг бол мэдэх хэрэгтэй байна. 기로만 누군가로부터 전해 듣는 게 아니라. Зүгээр энэ чихээрээ хин нэгний амнаас дамжуул сонсдог үг 자, биш. 시편 34편을 보세요. За дуулал 34 дугаар бүлгээс харъя. (8절입니다) 8 дугаар ишлэл 같이 읽어보겠습니다. хамт уншийе. Эзэн сайн гэдгийг амсацгаа үзэцгээ дотор нь хорогддог нэгэн юутай ерөөлтэй бай. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 그렇게 되어 있죠. Эзэн сайн гэдгийг амсацгаа үзэцгээ гэж байгаа. 예, 신앙생활은 맛보는 거예요. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол амсах 직접 байхгүй. 경험하는 거. өөрөө бодитоор биеэрээ туршиж мэдрэхийг хэлж байгаа. 그래서 За тэгэхээр 내가 내 기도 속에서 내 신앙 속에서 내 고난 속에서 나와 함께 하시고 나를 도우시는 하나님을 경험하잖아요. за би миний залбирал дунд, зовлон дунд, амьдрал дунд маань надад тусалдаг бурхныг өөрийн биеэр туршаад мэдэрчих юм бол 그러면 사람 때문에 흔들리지 않습니다. тэгэх юм бол нэг хүнээс болж ганхдаггүй энэ хүн. 사람을 의지한 사람은 그 사람이 없어지면요 불안해지는 거예요. За тэгэхээр хүн түшгэлж байсан хүн тэр хүн нь байхгүй болчоор одоо түгшиж эхэлдэг. Тийм баг. 자 보세요. За та бүхэн ардаа. 제가 여기서 여러분과 오랜 시간을 같이 있습니다. За би та бүхэнтэй энэ газарт удаан хугацааны турш хамт байна. 영원히 같이 있을 수는 없잖아요. Тэглээгэл мөнх хамт байж чадахгүй шүү 이게 дээ. 언제가 될지는 모르겠지만 바뀌겠죠. За хизээ гэдгийг нь мэдэхгүй ч гэсэн энэ байдал өөрчлөгдөж л таарна. 그랬을 때 말입니다. За тийм үе. 어때요? Ямар байх вэ? 예, 우리에게 하나님 말씀을 전해주는 사람은 바뀌지만 하나님은 계속 계시는 거잖아요. За биднэрт бурхны үгийг дамжуулж исэн хүн өөрчлөгдөж байгаа боловч бурхан бол байдгаар л байж байгаа шүү дээ. Тийм 그 биз дээ. 사람을 의지했던 게 아니잖아요. Тэгэхээр энэ хүнд найдаад байгаа юм биш үстэй бид. 사람을 의지하면 안 돼요. Хүнд найдаж болохгүй. 사람은 의지할 아무런 가치가 없어요. Хүн бол найдаад байхаар ямар ч үн цэн байхгүй. 모세가 홍해 바다를 가는 게 아니잖아요. Мосе өөрөө үчээр улаан нингсийг хуваагаагүй шүү дээ.
모세는 그렇게 하나님께 그냥 쓰임 받은 사람이었던 겁니다. Моше бол бурхны тэр ажилд тиймхүү хэрэглэгдсэн хүн байхгүй. 그래서 Тэгэхээр 신앙은 경험입니다. итгэл гэдэг бол өөрийн биеэр турших. 직접 하나님을 경험하면 Бодитоор өөрийн биеэр бурхныг туршиж мэдрвэл 사람 때문에 흔들리지 않습니다. хүнээс улж ганхдаггүй маа. 사람이 나를 힘들게 해도 흔들리지 않습니다. Хүн намайг зовоож тийм ээ байжсан ч гэсэн би ганхдаггүй 교회 байхгүй. 안에서 누가 나를 힘들게 한다 할지라도 그 사람 때문에 힘들어할 필요는 없는 거예요. Чуулган дотор нэг хүн намайг зовоогоод хэцүү байлгасан ч гэсэн тэр нэг хүнээс улж итгэл ганхна гэж юусоо байдаггүй. Тийм биз дээ. 근데 아, 이스라엘 이들- 백성들은 모세라는 사람을 의지하고 있었다. Израилийн ард түмэн Моше гэдэг хүнд найдчихсан байсан байна. 그리고 그 사람이 눈에 보이지 않았기 때문에 이제 불안해지고 송아지를 만든 겁니다. За тэгээд нөгөө найдаж исэн хүн нь нүдэнд нь харагдахаа болохоор тэд нэр түгшиж эхлэн тэр туглын дүрс бүтээсэн. 자, 그리고 자, 되게- 출애굽기 32장에 다시 보면 있잖아요. Гэтэл 32 дугаар бүлэг дээрээс дахиж харвал 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 이렇게 돼 있잖아요. Мошег уулнаас бууж ирлгүй саацныг ард түмэн хараад гэж байгаа тийм байна уу? 예. 자, 이 더딤을 봤다는 말이 무슨 뜻이냐면 Энэ саацныг харсан гэдэг чинь юу гэж судахтаа вэ гэхээр юу вэ? 자기들이 생각했던 시간에 내려오지 않았던 겁니다. Өөрсдийнх нь бодож тийм ээ байсан цагт бууж ирсэнгүй гэсэн. 예. 아마 이 사람들은 사람이 올라가서 뭐 먹을 것도 아무것도 없으니까 빨리 내려올 거라고 생각했을지도 모릅니다. За энэ хүмүүс дээшээ гарч яхад нь тийм ээ дээшээ гараад идэх юм ч гэсэн ямар их бах юм биш. Хурдан л бууж ирнэ гэж бодсон байж таа. 그죠? Тийм баг уу? 예. 근데 모세가 그 시내산에서 먹지도 않고 마시지도 않고 40일을 있었잖아요. Гэтэл Моше тэр уулан дээр идэх юмгүй уух юмгүй 40 хоногийн турш байгаад байгаа 그게 байхгүй. 무슨 생각이겠어요? Тэгэхээр юу гэж бодох нь вэ? 이거 죽었나 보다 그 산에서. Энэ үхчих юм байна л да уулан дээр гэж бодож. 그죠? Тийм баг уу? 예. 한 3일 있으면 내려오지 않을까 생각했을지 모릅니다. За нэг 3 өдөр болоод буугаад ирэх байлгүй тэл гэж бодсон байж 예, байх. 사람이 먹지 않고 마시지 않고 견딜 수 있는 시간이 그렇게 길지 않은. За хүн нөгөө юм идэхгүй уухгүй байх амьдрах хугацаа чинь тийм урт биш юм чинь. 예, 그런데 гэтэл 자기들이 생각했던 것보다 어쩌면 10배의 시간이 더 지났는지도 몰라요. өөрсдийнх нь нөгөө бодож төсөөлж исэн цагаас 10 дахин их хугацаа өнгөрцөн ч байж болно шүү дээ. 그래서 Тэгэхээр 생각했던 것보다 늦어지니까 송아지를 만든 겁니다. за бодсноос нь илүү оройтод эхлэхээр дуглын дүрс бүтээч гэж. 예. 자, 사울이 실패한 이유가 기다림에 실패한 거잖아요. За Саулийн алдсан шалтгаан гэсэн хүлээж чадаагүй алдсан. 그죠? Тийм 예, биз? 기다리지 못해서 제사장이 드려야 되는 제사를 자기 스스로 드린 거예요. Хүлээж чадаагүй учраас дахилж өргөх ёстой байсан тэр дахилыг өөрөө дахичдаг. 그러니까 사울은 믿음이 없었던 사람이에요. Тэгэхээр Саул үнэндээ итгэлгүй хүн байхгүй. 그죠? Тийм баг. 믿음이 없었기 때문에 기다리지 못했던 거예요. Итгэл байхгүй байсан учраас л тэр хүн хүлээж чадсангүй байхгүй. 여러분, Хүмүүсээ 믿음은요, итгэл бол 뭐예요? юу вэ? 믿음은 기다립니다. Итгэл бол 기다립니다. хүлээлт байхгүй. 약속이 확실하다면 Энэ амлалт баттай юм бол 그 약속을 믿고 기다리는 거예요. энэ амлалтанд итгэл хүлээх хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 예, 기다리지 못하면 자기 방법을 찾는 거예요. Хүлээж чадахгүй болохоор өөрийнхөө арга чаргыг хайдаг. 자, 이 송아지는요, За энэ тугал бол 자기들의 방법대로 자기 신을 만든 거잖아요. өөрсдийнхөө арга чаргын дагуу өөрсдөө бурхан гэчийг бүтээчээд биш. Тийм баг. 기다리지 못하면 자기 방법이 나오는 거예요. За тэгэхээр хүлээж чадахгүй бол хүнээс өөрийн арга нь гардаг ба. 자, 모세가 뭐라고 이야기했냐면 Моше юу гэж хэлсэн бэ 내가 гэхээр 갔다 오겠다고 이야기를 한 거잖아요. би явж хад ирнэ гэж хэлсэн 너희는 байхгүй. 기다리라고 이야기를 한 거거든요. Та нар эндээ хүлээж бай гэсэн. 분명히 약속이 있었잖아요. Гарцаагүй амлалт байсан. 예, 그러면 기다릴 수 있어야 되는 거예요. Тэгвэл энэний төлөө хүлээж чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй. 성경은 약속이에요. Библи бол амлалт тийм биз 사람을 дээ. 향한 하나님의 약속입니다. Хүнд хандсан бурхны амлалт байхгүй. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 모든 걸 더해주겠다 약속이잖아요. Эхлээд гагцуу түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хай. Тэгвэл энэ бүхнийг нэмж өгье. Энэ 주 амлалт 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻게 해주겠다고 약속이거든요. эзэн Есүст итгэх түн чи болон гэрийн чинь чаврагд. Энэ бол амлалт байхгүй. 고난 가운데 함께 해주고 너를 도와주겠다. 내가 절대 너 떠나지 않겠다. 약속이잖아요. Зовлон дунд чамтай хамт байж чамд туслая. Чамаас би хизээж холдохгүй. Энэ бол бас амлалт үстэй. 하나님의 변치 않는 약속이 있기 때문에 그 약속을 붙잡고 기다리는 거예요. Бурхны өөрчлөгдөшгүй амлалт байдаг учраас энэ амлалтаас тас зурчхад хүлээж өгдөг. 하나님이 살아계신 것도 아니고 Бурхан амьд оршдгийг 하나님이 그 약속을 이루실 수 있는 능력도 없다면 За бурхан амьд оршдоггүй өөрийнхөө амлалтыг биелүүлж чадах хүч чадлаггүй бол
그런 하나님을 믿고 기다리는 우리의 그 기다림은 헛될 수 있습니다. Хэрэг тийм зүйлд итгэж хүлээж байгаа бол бидний итгэж хүлээж байгаа бүхэн хоосон болж таарна 그런데 шүү. 우리 하나님은 확실히 살아계시는 분이잖아요. Гэтэл бидний бурхан чинь бадтай амьд оршдог бурхан байж дээ. 하나님은 모든 것을 이루실 수 있는 능력을 가지신 분입니다. Бурхан бүх зүйлийг бүтээж биелүүлж чадах хүч чадалтай нэг. 그렇다면 Хэрэг тийм юм бол 어찌해야 돼요? бид яах хэрэгтэй? 그렇다면 기다려야 돼요. Тийм юм бол бид хүлээх 그게 ёстой. 확실하다면 Энэ баттай юм бол 어떤 경우에라도 기다릴 수 있어요. ямар ч нөхцөл байдалд хүлээж чаддаг байх ёстой. 에레미야가 3장을 보겠습니다. Гашуудлал 3 дугаар бүлгээс харъя. (25절로) 25-аас 26절까지 읽어보겠습니다. 26 дугаар ишлэл хүртэл уншийе. Хүсэн хүлээгсэд хийгээд өөрийг нь хайхсдэд эзэн сайн. Эзний авралыг тэрээр чимээгүйхэн хүлээх нь сайн. 자, 뭐라고 되어 있습니까? 자, 이거 같죠? 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋다고 되어 있죠. Эзний авралыг тэрээр чимээгүйхэн хүлээх нь сайн гэж байгаа. Тийм байна. 무릇 기다리는 자에게나 구하는 영혼에게 여호와께서 손을 베푸신다고 되어 있잖아요. Хүсэн хүлээгсэд хийгээд өөрийг нь хайхсдэд эзэн сайн. 예, 잠잠히 기다림이 좋다고 되어 있죠. Чимээгүйхэн хүлээх нь сайн гэж байгаа. Тийм байна. 잠잠히 기다려야 돼요. Чимээгүйхэн хүлээх хэрэг. 불평불만하지 말고 Гомдолдож гонгонолдоод байлгүй. 힘들다고 소리 치지 말고. Хэцүү байна гэж орилж шахраад явах. 근데 우리는 막 소리 불평불만하면서 기다리죠. За бид нар бол гомдолдож төвөгшөөгд байгаа хэрнээ 예, хүлээгээд 우리는 байдаг. 잠잠히 기다리지 못하는 거예요. Бид нар тэгэхээр чимээгүйхэн хүлээж ус 좀 чадахгүй байна. 있으면 좀 힘들면 힘들다. Жаахан хэцүү болгонгод хэцүү штэ гэл тэ. 막 울고 Тэгэл уйлаал. 막 하나님 왜 나를 안 도와주시냐고. Бурхан яагаад надад туслахгүй байгаа юм? 우리는 막 뭐라 하면서 기다리는 것 같아요. Бид нар бол хэлэх юма хэлчихэл бас хүлээгээд байгаа юм тэ. 그죠? Тэгээд байгаа ч. 예. 자, 정말 하나님을 믿는다면 잠잠히 기다리는 거예요. Үнэхээр бурханд итгэдэг бол чимээгүйхэн л хүлээж байх ёстой. 다니엘도 Даниэлч 그의 тэр, 친구들도 түүний найзуудч тэр, 요셉도 Йосефч 그 тэр, 고난 가운데 잠잠히 하나님을 기다렸잖아요. эдгэр хүмүүс тэр зовлон дундаа чимээгүйхнэр бурхныг л хүлээгээд байсан биз? 예. 근데 그 기다림 속에 하나님의 때가 되면 하나님의 손길이 내려오는 거잖아요. Энэ хүлээлт дунд бурхны цаг болонгот бурхны мотор бууж ирж ажиллаа гэж. 그래서 За тэгэхээр 하나님은 살아계시기 때문에 бурхан амьд оршдог учраас 예, 기다리는 사람에게 그 약속은 반드시 이루어집니다. хүлээж байгаа хүнд түүний амьд гарцаагүй биелдэг. 이사야 30장에 보면요. Исая 30 дугаар бүлэг дээрээс харвал 18절입니다. 18 дугаар ишлэл байгаа юм. 같이 읽습니다. Хамт уншийе. Эзэн та нарт нэгүүлсэнгүй хандан хүлээж байна. Тиймээс тэр та нарт өршөөл үзүүлэн өндөрт байж байна. Учир нь эзэн шудраг ёсны бурхан түүний хүлээгчд нь бүгдээрээ өрөөгцөн ажээ. 예, 그를 기다리는 자는 복이 있다고 되어 있죠. Түүний хүлээгчд нь бүгдээрээ өрөөгцөн ажээ гэж 그죠? байна. Тийм 예, байна. 하나님도 기다리시잖아요. Бурхан жигсэг хүлээгээл байгаа 내가 үстэй. 얼마나 끈질기게 하나님을 붙잡고 하나님을 기다리는지 그걸 보기 위해서 하나님 기다리시는 거예요. Бурханыг хэрд тууштай тийм ээ барьж тийм ээ хэр тууштай хүлээж байгаагаа шалтгаалan бурхан тэр хүнийг бас 그리고 хардаг. 그 은혜를 베푸실 가장 적절한 시간을 하나님 기다리시는 거예요. Тэгээд энэ хүн нэгүслийг буулгах хамгийн тохиромжтой цагийг бурхан бас хүлээж байдаг. 그러지 않습니까? Тийм биш гэж юу? 그래서 자, тэгэхээр 하나님은 가장 적절한 시간에 하나님의 은혜를 내려주시는 거예요. бурхан хамгийн тохирсон цагт өөрийнхөө нэгүслийг буулгадаг. 자, 보세요. За нэг хараа. 이스라엘 백성 이집트에서 나왔잖아요. Израилийн ард түмэн Египтээс гарч ирсэн. 그죠? Тийм биз? 자, 뒤에서 막 이집트 군대가 쫓아오는데요. За хойноос нь Египтийн цэргүүд нь ихэд хөөгөөд ирсэн. 너무 빨리 홍해 바다가 갈라져가지고 건너가면 재미가 없잖아요. За хэдэрхий хурдан тийм ээ улаан дэнгис шууд хуваагдаад гатлаа авчихсан нэг л бас сонирхолгүй тийм. 예, 바로가 뭐 쫓아올 생각도 안 하는데 뭐 홍해 바다 갈라져서 뭐 건너가고 홍해 바다 덮이면 뭐 아무 재미가 없잖아요. За тэгэхээр вараа хойноос нь нэхэж зорох ямар ч бодлого харж ингл улаан дэнгис хуваагдаад тэгэл буцаад нийлчүүл нэг л сонирхолгүй болчихж байгаа. 그죠? Тийм байна 예, уу? 왔는데 바다가 앞에 있고 Ирсэн чинь тэнгис өмнөнд толцсон. 군대가 막 쫓아옵니다. Хойноос нь цэрэг нэхэд ороод ирсэн. 야나 뭐 이러고 있었을 거 아니에요? Яанаал гэнэ үстэй. 그죠? Тийм биз? 예, 그러니까 가장 그 뭐라 해야 될까요? 적절한 시간에 홍해 바다를 갈라주신 겁니다. Юу гэхээр хамгийн тохиромжтой. Яг хуваах ёстой цагт л бурхан хувааж өгч. 그죠? Тийм байна. 하나님 시간을 아시는 겁니다. Бурхан цаг хугацааг мэдлгүй яах вэ?
그래서 자, 기다리는 사람에게 хүлээж байгаа хүнд 끝까지 기다리는 사람에게 эцэс хүртлээр хүлээж байгаа хүн 예, 하나님은 은혜를 베풀어 주시는 거예요. бурхан нэгүслийг буулгаж өгдөг. 그래서 신앙생활은 기다림입니다. Ийм учраас итгэлийн амьдрал бол хүлээл. 언제까지? Хизээ хүртлээ 끝까지 기다립니다. эцэс хүртлээ хүлээх. 그죠? Тийм биз дээ. 끝까지 기다리는 거예요. Эцсээ хүртлээ хүлээх. 예, 안 도와주시면 죽으면 되는 거잖아. Туслахгүй байх юм бол өгчгөл болно шүү дээ. 안 그래요? Тийм биш гэж юу? 안 도와주시면 죽으면 되지 뭐. Унч туслахгүй бол өгчгөл л гэж 그때까지 юм. 기다리는 거예요. Тэр үеийн хүртэл хүлээчих. 아, 더 이상 못 기다려. Оста цаашаа хүлээж тис чадахгүй нь. 그때부터 기다리면 돼. Яг тэр үеэс хүлээж эхэлдэг баг. Кэжо? Тийм байгаа үст дээ. 그게 믿음이에요. Тэр бол итгэл. 안 그래요? Тийм биш гэж юу? 더 이상 못 기다려. 그때부터 믿음이 필요한 겁니다. Эннээс цааш тисгүй нь. Тэрнээс чинь цааш итгэл хэрэгтэй гэсэн. 그래서 Тэгэхээр 이스라엘은 기다림에 실패한 겁니다. Израильчууд хүлээх дээр алдчихсан. 그다음에요. За түүний 이 дараа 우상을 왜 만들었냐면 энэ шүтэнийг яагаад бүтээчихвэ гэхээр 저희 32장을 보면서요. энэ 32 дугаар бүлгээс харангаа 진짜 그렇다 이 생각이 막 들던데. нэрэл тийм юм байна да гэсэн бодол төрсөн юм би. 32장 31절에 보시면 32-ийн 31-р эшлэл дээрээс харвал 자, 모세가 하나님 앞에서 이렇게 이야기를 하는 내용이 나옵니다. за Мойсе бурхны өмнө ингэж хэлж байгаа тухай агуулга гарч 그래서 байгаа. 31절을 읽어보겠습니다. 31-р эшлэлийг уншийе. Тэгээд Мойсе эзэн буцаж очин халаг энэ ард түмэн их нүгэл үлдэж өөрсдөө алтан бурхан бүтээжээ. 자, 여기 보면요. Энэ дээрээс харвал 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어서 온 이렇게 돼 있잖아요. энэ ард түмэн өөрсдөө алтан бурхан бүтээжээ гэж байгаа 그죠? ч тийм байна. 누구를 위해서? Хэний төлөө вэ? 자기들을 위해서. өөрсдийнхөө төлөө. 그죠? 예. Тийм байгаа ч. 맞아요. Цаарда. 우상 숭배의 시작은 있잖아요. Шүтэн шүдэх явдлын эхлэл бол 그리고 모든 죄의 시작은 дээрээс нь бүхий л гим нүглийн эхлэл бол 어디서 시작됩니까? тэр хинээс эхлэх нь 자기 사랑에서 시작돼. 자기 사랑. өөрийгөө хайрлахаас эхэлдэг байна биш тийм боо. 모든 죄의 시작은 자기를 사랑하고 거기서부터 시작되는 거예요. Бүхий л гим нүглийн эхлэл үндэс маань өөрийгөө хайрлахаас эхэлж гардаг. 에덴 동산에서 За эден цэцэрлэгт 선악과를 왜 먹었어요? сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснийг яах гэж идэв? 1번 1. 배가 고파서, өлсөндөө. 2번 2. 마귀가 깨어서, 기어. 사탄이 бузар сүнс мэхэлсэндээ. 속였다. 예. 3번 3. 지가 먹고 싶으니까. өөрөө идмээр байгаа учраас. 오로 이때메르 변이죠. 자기 먹고 싶어서 Тийм 먹는 байгаа үстэй. 거예요. Идмээр байгаа учраас л идчихэж байгаа байхгүй. 그죠? Тийм байгаа үстэй. 자기 사랑인 겁니다. өөрийгөө хайрлаж. 너 이거 먹으면 하나님처럼 지혜롭게 될 거다. Та нар энийг идчих юм бол бурхан шиг мэрэгэн ухаантай болно. 자기 사랑인 게 내가 좋아하니까. Энд чинь өөрийгөө хайрлаад эхэллээ шүү дээ. өөрөө дуртай болчихлоо. 하나님보다 자기를 더 사랑하는 것에서 모든 죄가 나오는 거예요. Тэгэхээр бурхнаас илүү өөрийгөө төрүүлж хайрлахаас бүхий л гим нүгэл эхлэлтэй болж 그들이 таа. 하나님을 사랑했다면 이 금송아지 안 만들었을 겁니다. Тэд нэр бурхныг хайрладаг байсан бол тэд нэр энэ алтан дугалын дүрсийг бүтээхгүй. 네, 자기를 위해서. өөрийнхөө төлөө. 그죠? Тийм байгаа. 우리도 그렇지 않습니까? Хүмүүс бид нар жигсэн тийм биш байдаг 내가 гэж. 주님을 더 사랑할 때는 За бид нар эзнийг илүү хайрлаж байхдаа бол 우리는 생활 속에서 죄를 이기고 삽니다. энэ амьдралд гим нүглийг ялаад амьдрч идэг. 자기를 더 사랑하면 Өөрийгөө илүү хайрлаад эхлэхээрээ 내가 하고 싶은 것을 하고 살잖아. өөрийнхөө хийхийг хүссэн юм а хийгээ явчих. Тэгдэг үү? 자기가 가장 사랑하는 것에 가장 많은 시간을, 가장 많은 물질을 드리게 돼 있습니다. өөрийнхөө хамгийн хайрладаг юмд л хамгийн их цаг хугацаа, хамгийн хэд хөрөнгөө зарцуулдаг байхгүй. 그래서 Тэгэхээр 나는 하나님 중심의 신앙생활이냐 내 중심의 신앙생활이냐. би одоо бурхан төвтэй амьдрч байна уу эсвэл өөрийгөө төвлөж амьдрч байна уу? 나는 하나님이 좋아하시는 걸 하고 있느냐 아니면 내가 좋아하는 걸 하고 있느냐. Би бурханы дуртай юмсыг хийж байна уу эсвэл өөрийн дурладаг юмсаа хийж байна уу? 내가 만약에 Магад би 하나님이 기뻐하시는 것이 아니라 내가 좋아하는 것을 우선하고 있다면 бурханы таалдаг юмсыг биш өөрийнхөө баярладаг юмсыг төрүүлж хийж байвал 우리는 신앙생활을 하는 것이 아니라 어쩌면 우상 숭배를 하고 있을 수도 있어요. бид нар итгэлийн амьдрал гэх ус харин ч шүтэн шүтэх явдлаар амьдрч байна гэж хэлж байна. Тийм 이스라엘 баг. 백성은 자기를 위해서 송아지를 만들었잖아요. Израилийн ард түмэн өөрсдийнхөө төлөө алтан дугалыг бүлтээсэн байгаа үү? 여러분, 나를 위해서 하나님이 존재하십니까? Чин би гэдэг хүний төлөө миний төлөө бурхан амьд оршоод байгаа юм. 하나님을 위해서 내가 존재합니까? Чин бурханы төлөө би оршин байгаа юм уу? 뭐가 먼저예요? Аль нь дөрүүлж байх ёстой вэ?
그죠? 하나님을 위해서 내가 존재하는 거예요. Тэглгүй яхан ба бурхны төлөө би гэдэг хүн оршин тогтнож байна гэсэн. Тийм байгаа. 신앙생활은 그거잖아요. Итгэлийн амьдрал чи ерөөсөө л энэ. 신앙생활은 하나님 중심입니다. Итгэлийн амьдрал бол бурхан төвтэй 교회 амьдрал. 중심입니다. Чуулган төвтэй 형제 амьдрал. 자매 중심입니다. Ахан дүүс төвтэй амьдрал 하나님의 байхгүй. 영광이 될 거냐? Бурхан далдар нь байх уу? 교회 유익이 될 거냐? Чуулганд ашиг тустай байх 형제 уу? 자매들에게 유익이 될 거냐? Ахан дүүс нарт маань энэ ашиг тустай хэрэг үү? 그게 우선인 겁니다. Энэ бол нэн төрөнд байх хэрэгтэй. Тийм биз дээ. 자기 중심이 되면 Өөрийгөө төвлөөд эхлэх юм бол 자기 편한 대로 행동하고 자기 편한 대로 말하는 거예요. өөрийнх нь дурын дагуу яриад л өөрийнх нь дурын дагуу үйлдэл гаргаа явчихдаг. 자기 중심이니까 자기가 좋아하는 거 다 하는 겁니다. Өөрийгөө төвлж гисэн амьдрч байгаа учраас өөрийн дуртай юмсаа бүгдийг хийждэг. 죄를 짓는 것도 자기가 좋아하니까 하는 거예요. Гим нүгэл хийгээд байна уу? Тэгвэл өөрөө дуртай юм ч л хийж байна гэсэн. Та бүхэрлээ. 죄를 지을 때요 Гим нүгэл хийхдээ 사탄의 유혹에 넘어졌다고. сатаны уруу татлаганд л унчлаа 그게 맞습니까? гэдэг энэ үн зөв үү? 맞는 것 같습니까? Зөв юм шиг байна уу? 그건 거짓말. 그건 핑계예요, 핑계. Энэ бол дээрээс шалтгаан байхгүй. 예. 자기 속에 그게 있기 때문에 유혹받는 거예요. Өөрийнх нь дотор бас тэгчий гэсэн сэтгэл байсан учраас түрнгэрээ уруу 자기가 정말 татагдаж 하기 байгаа. 싫은데 그 죄를 지은 거겠어요? Үнэхээр дургу байхад бүр яах чаргагүй энэ гим нүглийг хийцэн гэх үү? 아닙니다. Үгүй ерөөсөө. 자기도 그걸 사랑하는 마음. Өөрөө ч гэсэн тэрийг хайрлсан сэтгэл байсан л байхгүй. 그래서 Тэгэхээр 모든 신앙의 죄는 자기를 위해서 자기 사랑입니다. за тэгэхээр бүхий л итгэлийн амьдрал дэх гим нүгэл бол өөрийгөө хайрлахаас эхэлдэг. 예. 그래서 Тэгэхээр 자기 중심의 사랑은 자기 중심의 신앙은 өөрийгөө төвлөсөн итгэлийн амьдрал бол 하나님을 슬프시게 하고 бурхныг гониглуулж, 형제자매를 슬프게 하고 ахан дүүс нарыг гониглуулж, 교회에 상처를 줍니다. чуулганд шархыг өгдөг. 그죠? Тийм байгаа үү? 그리고 자, 자기 중심의 신앙은 자기에게도 고통입니다. өөрийгөө төвлөж байгаа итгэлийн амьдрал гэдэг байгаа бол тэр чинь өөрийгөө жигсэн зовхон. 잘 보세요. Та бүхэрлээ. 하나님 중심으로 살고 Бурхан төвтэй амьдрал, 교회 중심으로 살고 чуулган төвтэй амьдрал, 형제 자매 중심으로 살면 ахан дүүс нарыгаа төвөө болгоод амьдрах юм бол 어때요? ямар байх вэ? 기뻐요. Баяртай байдаг байхгүй. Сэтгэл дотор баяр хөөр байдаг гэдэг бод. Тийм байгаа үстэй. 그러니까 내가 하기 싫어도 하나님이 기뻐하시는 일을 하면 기쁨이 있는 거예요. Өөр өөрөө дургу байж байгаа ч гэсэн бурхны баярлдаг зүйлсийг хийх юм бол надад адилхан баяр хөөр байж. 근데 내가 기쁘려고 하나님이 싫어하시는 일을 하면 내 마음의 기쁨도 사라집니다. Өөрийгөө баясгах гэж бурхны дургу юм шиг хийгээд эхлэхээр өнөөх миний дотор байсан баяр хөөр жигсэн байхгүй болчихно. 예, 그래서 Тэгэхээр 우상을 만들었던 건 자기 사랑에서 비롯된 거예요. химийн шүтээнийг бүтээсэн хэвдэл бол өөрийгөө хайрлахаас үүдэлтэй байсан байна. 자, 그리고 마지막으로 За хамгийн сүүлд нь 이스라엘 백성이 죄를 지었잖아요. Израилийн ард түмэн гим нүгэл 하나님 хийсэн. 뭘 하셨냐면 Бурхан юу гэж хэлсэн 제가 이 бэхээр 백성을 다 썰어버리겠다고 하죠. би энэ ард түмнийг юужгүй арчин устгах болно. 그죠? Тэгсэн биз? 그런데 Гэтэл 그 모세가 있잖아요. нөгөө Моше маань 32장 보세요. гэтэл 32 дугаар бүлгээс харъя. 자, 이 30절로 33절을 읽어보겠습니다. За 30-аас 33 дугаар ишлэл хүртэл уншийе. Дараа өдөр нь Мосе ард түмэнд та нар их нүгэл үлдлээ. Одоо би эзэн өд очие. Би нүглийн чинь эвдрүүлгийг хийж чадаж магад гэж хэлв. Тэгээд Мосе эзэнд буцаж очин халаг энэ ард түмэн их нүгэл үлдэж өөрсөдөө алтан тубархан бүтээжээ. Та хүсвэл нүглийг нь уучлаач. Хэрв үгүй бол та өөрийнхөө бичсэн номоос намайг арилгаач гэж гов. Эзэн Мосед миний эсрэг нүгэл үлдсэн хинч бай. Түүнийг би номоосоо арилгана. 모세는 여기서 지금 중보자의 모습으로 나오잖아요. За Мосе энд одоо зуучлагчийн үргээр гарч ирсэн байгаа үү? Тийм байна уу? 하나님과 이스라엘 백성 사이에서 그 죄를 가로막고 하나님께 중보자로 모세가 서 있습니다. За бурхан болон Израилийн ард түмний голдон зогсчиход Израилийн ард түмний өмнөөс гим нүглийнхэн зуучлалаар гарч ирж байна. 우리 죄 때문에 십자가에 못 박히신 예수님의 모습처럼 보이잖아요. За тэгэхээр бидний гим нүглийн өмнөөс загалмаа дээр цовлогдож өгсөн Есүсийн дөрөвдөрхтөө адилхан харагдаж байгаа ч тийм байна уу? 저들을 사하여 주옵소서. Та тэднийг уучлаач. 자기들이 하는 것을 알지 못합니다. Тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэсэн. 그렇게 인간을 향한 하나님의 심판을 가로막고 서던 예수님의 모습으로 모세가 지금 나타나 있습니다. За хүнд хандсан тэрхүү шүүлтийг өмнөөс нь хааж өгсөн Есүсийн дөрөвдөрхөөр энэ Моше одоо энд гарч ирж гисэн байна. 여러분 교사는 있잖아요. За тэгэхээр багш хүн байна шүү дээ. 어쩌면 이런 모세와 같은 모습이었을지도 모릅니다. Энэ Мошетэй адилхан байдал байх ёстой ч гэж хэлж байна. 하나님, Бурхан минь 제가 맡고 있는 아이들 그 믿음을 지켜주십시오. миний дааж авсан эдгээр хүүхдүүдийн маань итгэлийг та сахиж хамгаалж өгөөч. 그렇게 하나님 앞에 서서 기도할 수 있는 사람 말입니다. Тэгэж Бурханы өмнө зогсоод тэдний төлөө залбирч чаддаг хүн. 어쩌면 모세는 정말 좋은 교사의 모습으로
모습을 우리에게 보여주고 있다고 할 수 있습니다. Нэг талаас харах юм бол багш болсон бидэнд Мосе үнэхээр сайн багшийн дөдрөхийг харуулж өгч байна. 그죠? Тийм байгаа үст. 정말 이스라엘 백성을 사랑한 거잖아요. Үнэхээр л Израилийн ард түмнийг тэр хайрлсан байгаа. 자기 이름이 생명책에서 지워진다 할지라도 하나님이 그들을 용서해 주시기를 기도하고 있습니다. Өөрийнх нь нэр амийн номноос харилсан ч хамаалга ямар тач тэднийг уучлуулахын төлөө залбирч байна. 예, 여러분이 맡고 있는 학생들이 죄를 지을 수도 있고 Та бүхний дааж явсан хүүхдүүд гим нүгэл хийж байна. 이런저런 합당치 못한 모습들을 가질 수 있습니다. За янз бүрийн байдалтай зөв зохисгүй дүр төрхүүд харагдаж болно. 예, 그런데 Гэхдээ 여러분이 그 이스라엘 백성과 하나님 사이에 서 있던 모세처럼 그렇게 기도할 수 있다면 та бүхэн бурхан болон Израилийн ард түмний хооронд зогсоо залбирсан Мойсе шиг хэрэг залбирч чадвал, 그런 교사로 살아갈 수 있다면 тийм багш болоод хойштой амьдрч чадвал 여러분이 맡고 있는 아이들은 정말 좋은 그리스도인으로 성장할 수 있을 겁니다. та бүхний дааж явсан хүүхдүүд чинь хойштой сайн Христ итгэж хүн болоод өсч чадна гэсэн. 그리고 그들은 여러분의 모습을 통해서 하나님의 사랑을 보게 되겠죠. Тэгээд та бүхний энэ байдлаар дамжуулан бурханы хайрыг тэр хүүхдүүд олж харах бол. 그죠? Тийм байгаа үү? 마지막으로 자, 암기 술은? 히브리서 13장 7절에서 한 절을 더 보겠습니다. Еврей 13-ийн 7 дугаар ишлэлээс нэг үг харъя. 7절을 읽어보겠습니다. За 7 дугаар ишлэлийг уншийе. Та нарт бурханы үгийг ярьсан удирдагч та сан. Тэдний амьдралын хэв байдлын үр дүнг эргцүүлж итгэлийг нь дуурай. 자, 여기서 하나님 말씀을 전하는 사람은 꼭 목사를 이야기하는 건 아니잖아요. Энэ дээр гарч байгаа бурханы үгийг ярьсан удирдагч гэдэг чинь заавал одоо нэг пасторуудыг хэлээд байгаа юм биш шүү дээ. Тийм биз дээ. 학생들에겐 교사 여러분이 하나님 말씀을 전해주는 사람이잖아요. За сурагч нарт бол багш болсон та бүхэн бурханы үгийг ярьдаг хүмүүс шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ. 뭐라고 되어 있냐면 Юу гэж байна вэ? 저희 행실의 종말을 주의하여 보고 이렇게 되죠. Тэдний амьдралын хэв байдлын үр дүнг эргцүүл гэж байгаа. 저희 믿음을 본받으라고 되어 있습니다. Ингээд тэдний итгэлийг нь дуурай гэж. 모세처럼 Мойсе шиг. 그죠? Тийм байгаа үү? 그런 중보자의 모습으로 교사는 서 있어야 됩니다. Тийм зоочлагч болсон үүргээр багш хүн байх ёстой гэсэн. 그리고 그 학생들은 그런 여러분을 보게 되겠죠. За тэгээд тэр сурагч нар та бүхнийг дараа нь олж харна шүү дээ. 그리고 여러분의 믿음을 본받게 될 겁니다. Ингээд та бүхний итгэлийг тэд дуурайна гэсэн. 예, 그래서 모세처럼 Мойсе шиг тийм ээ. 모세처럼 여러분들이 그럴 수 있다면 Мойсе шиг хэрүүл та бүхэн тэгж чадвал 예, 여러분들 때문에라도 여러분이 맡고 있는 아이들은 정말 하나님이 그 믿음을 지켜주실 거라고 믿습니다. та бүхнээр ч үлтгөө дамжуулаад бурхан та бүхний дааж авсан хүүхдүүдийн итгэлийг хамгаална гэсэн. 예, 정말 내 이름이 생명책에서 지워진다 할지라도 그들이 용서받기를 정말 간절히 모세가 구하고 있잖아요. За тэгэхээр өөрийнх нь нэр амийн номноос арилсан ч хамаагүй ямар тач л тэднийг уушлуулахын төлөө Мойсе чин сэтгэлээсээ залбирч байгаа үү? 예, 저도 Миний хувьд ч 제가 만약 여러분들을 위해서 모세처럼 기도할 수 있고 би үнэхээр Мойсе шиг та бүхний төлөө тэгж залбирч чаддаг. 여러분들이 여러분의 아이들을 위해서 그렇게 기도할 수 있다면 Та бүхэн бас өөрсдийнхөө хүүхдүүдийн төлөө тэгж залбирч чаддаг. 예, 우리는 정말 좋은 선생이 될 수 있을 겁니다. Тийм байх юм бол бид нэр үнэхээр сайн багш болж чад. 그죠? Тийм байгаа үү? 그리고 그렇게 될 수 있다면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. Үнэхээр тэгж чаддаг бол бидэнд сайхан юм а гэсэн тийм бодол их төрж байна. 예, 그래서 아이들을 위해서 더 기도하는 교사가 되고 За тийм учраас одоо хүүхдүүдийн төлөө илүү их залбирдаг багш болох хэрэгтэй. 기도로 그들의 신앙을 붙잡아 줄 수 있는 교사가 될 수 있으면 좋겠고요. Энэ залбирлаараа тэдний итгэлийг зууран барьж чаддаг багш хүн бол тун сайн байна. 그들이 본받을 수 있는 그런 믿음의 사람으로 여러분이 살 수 있으면 더 좋겠다 생각이 됩니다. Тэдний дагаж дүүрэх итгэлийн хүн нь болоод та бүхэн бас өмнө нь амьдраасаа гэж хүсэж байна. залбирцгаая. 주님 오늘도 우리에게 좋은 말씀으로 하루를 시작할 수 있도록 은혜를 더해 주신 것을 감사드립니다. Эзэн минь өнөөдөр ч гэсэн энэ сайхан үгээр энэ өдрийг эхлүүлэх боломжийг өгсөн талархлаа. 주님께서 우리에게 주신 이 믿음의 길을 끝까지 잘 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таны бидэнд өгсөн энэ хүү итгэлийн замаараа эцэс хүртэл сайн алхаж чадхадаа туслаарай. 모세처럼 이스라엘 백성을 위해서 기도했던 모세처럼 주님께서 우리에게 맡겨주신 그 영혼들을 위해서 더 기도하고
더 사랑하고 또 그들에게 본이 되는 모습으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Моше Израилийн ард түмний төлөө бурхан танд залбиршин шиг бид нар тэрхүү дааж авсан хүүхдүүдийн төлөө залбирч тэднийг хайрлан тэдэнд үлгэр дуурайлуулахаар итгэлээр амьдрч чадхад та туслаарай. 오늘 하루 계획된 모든 일정도 하나님께서 은혜 가운데 인도해 주시옵소서. Өнөөдөр төлөвлөгдсөн байгаа бүхий л хөтөлбөр дээр бурхан таны гүйцлээрээ удирдаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.